तो सांग मैंने आम ए आसिक पहुँची गलु जो राजा भाई आसते एवं आम जाऊँ से गछ टी आपने देखु एत खतरनाक थिला केवल आम 6-7 जन जाइलु आमको एत भाई मैंने देखु जो आम राज भाई देखते कंटा देखु ये कंटा देखु भाई आम सांगर कौन हो गला हे गाइस केमिति अछंती उम्मीद करछि आपन माने सब भलर थिबा खुश रे थिबे मु आज जाउछि मंगला जोड़ी आपन माने तो जानिथिबे मंगला जोड़ी आसीथिले राजकुमार भाई आम सांग माने 4-5 जन जाउछु सेई गछटी की देखिबो सेठी कोन अछि तो ए वीडियो को आपन माने कंटिन्यू देखंतु फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु आपन तो गाइस आमे बासी की पहुंची गलु मंगला जोड़ी तो आपन माने देखंतु आमे आसिलु जो वीडियो तो करि पाइलिनी सेति पई सॉरी आमे आसी गलु एई जगह को आपन देखंतु आमे आसी 5-6 जन मो भाई माने एठी सब देखंतु एमान सब आसीछंती आमको सपोर्ट देबे देखंतु ये होंदी सबटु बड़ भाई से आमको सपोर्ट देबे आज तांको सकाशे आज ये वीडियोटा हेई पारिबो तो आपन माने तुम कोन कहबे चाहछो फास्ट टाइम भूत एक्सपेरिमेंट रे आसी शुणी बहुत थर मंगला जोड़ी हंटेड जगह बोली ओडिशार नंबर 1 हंटेड जगह तो देखिबा कौन होची आपण माने वीडियो लास्ट पर्यंत देखंतु आ एंजॉय करंतु चलंतु आमे एबे जाउछु आपण माने देखंतु सांग माने एबे देखंतु मो मुंडर लागुची ब्रदरंग सिंदूर एबे मानस मुंडर भी लगेई दियो सांग माने डरिया एबे बड़ भाई मिथुन को मुंडर भी लगेई दियो जय माता तो सांग माने एबे आमे जाउछु देखंतु हम भाई माने जाउंती एबे चलुलु देखंतु सही गछ तो हे गाइस आमे एबे गछ पाखा पाखी जाउछु आपण माने देखंतु एबे गछ पाखा पाखी हे गलु आमे आछछु एठी देखंतु तो सांग माने आमे एबे आसी पहुंची गलु जोठी राजा भाई आस्थिले एबे आमे जाउछु से गछ टी आपण माने देखंतु राजा भाई पहुंचे थे आमे भी खेलु नीचे ई वीडियो रे कि हमको ई वीडियो को नहीं नथिले आमे एंट्री करि नथिले भाई देखंतु ए गछटा आगु चला आमे गछ पाखो एबे जाउछु देखंतु भाई माने ए गछ देखंतु फर्स्ट के चारियन मारो एबे गूगल टाइम देखा गूगल टाइम मोबाइल तो ऑब्जेक्ट किरी रे ना एरा सिंदन देखंतु भाई हम पहुंच गलोनु एबे सेई देखनु निजे सेई गछ मूल देखिनियंतु भाई आमे किछ मिछ कहनु देखिनियंतु से गछ आमे बे से गछ पाखु जिबो आपन देखिबे आमे बे जाउ रहिता आगे गोल टाइम मोबाइल दे भाई तांगा भाई तो से अरे डाटा किछ दरकार से बैंगर मोबाइल ना मोटर काटा भी नहीं देखंतु 12 लग खोलो 865822 गूगल टाइम देखिनो 12:04 रे आसी देखंतु भाई माने देखंतु 12:12 होई जेबे देखिनियंतु एबे भी हम टीम नै कि हम भाई मानन सहित आसी आपण माने देखंतु वीडियो कंटिन्यू देखंतु ए जगह रे एबे बे राजकुमार भाई भीतर को आस्थिले हां आस्थिले भाई आमे देखिछु वीडियो रे देखिछु अवश्य हम आखिर आमे देखिनो भाई देख हम आखिर तो देखिनो भाई वीडियो रे देखिछु हां करिया देखंतु भाई गछ पूरा देखंतु चल आगे बढ़ो चला ए ऊपर मरती के ऊपर लाइट मार भाई देखंतु चारडे देखंतु गछ किन एला हंटेड भल लागुची पूरा भाई बहुत डर हमना लागुची राती 12 रे हम आछी भाई देखंतु भाई माने देखंतु हम आछी अरे यार बड़ कंकोड़ा बे देखो भाई माने कंकोड़ा आमे ए गछ पाखु आसिलु भाई 12:14 होईची निजे हम कहितले कोरड तुमको देखैबी भाई देखंतु भाई माने देखंतु जो हमर राज भाई देखैतले कंटा देखंतु एठी कंटा देखंतु भाई हम सांगर कोन होई गला देखंतु रोज दी भाई केमती अंचळला बे केमती हला रे भाई चला हां देखंतु भाई माने सेही गछ आमे बे आसी तो सांग माने देखंतु आमे एई गछ पाखु आस्थिलु आमे 6-7 जन आस्थिलु बिले हमकु डी डर लागुनी हमकु किछि फील हेइनी राजा भाई की तो बहुत एक्टिवेट जना पड़िला सेति में एठु जाइतिले एरी आमे बे आस्थिउ हमकु किछि पजत फील हेइनी सेति में आमे टिके अछु शांत रे देखंतु भाई माने आमे दी भाई एबे अछु एठी आगरे हम भाई माने अछंती आमे हमकु तो पजत किछि फील हेइनी आमे सेति में एठी अछु हमकु किछि फील हेले त आमे एठी आ रहिबार चांस ही नाही भाई माने तो गाइस
ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ସେଇ ଗଛଟିକି। ଆମକୁ ମାନେ ଭାଇ ସେ ଜାଗାଟା ଏତେ ଖତରନାକ ଥିଲା, କେବଳ ଆମେ 6-7 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଏତେ ବି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲାନି। ଯାହା ଟିକେ ଫିଲ୍ ହେଲା ସେଇଟା କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ସେଫଲି ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପୁରା ସେଫଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଯୋଉଟା କି ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେ କିଛି ଫିଲ୍ ବି କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଗଛକୁ। ଡର ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଏବେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ତମେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର କହିବେ କ'ଣ? ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଜୋର ଡର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଯାହା କରିବୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠୁ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ତ ମୋର କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଆସୁନି। ଏଇଠୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଗଛରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯୋଉଠି ରାଜ ଭାଇ ଥିଲେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଏତେ ବି ଭଲ କ୍ୟାମେରା ନୁହଁ। ଡରା ପଥର ଚାଲ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ସେ ଗଛଟିକି। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଅନ୍ ନଥିଲା ଭାଇ, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲି ସେ ଗଛରେ କିଛି ମୋତେ ଦେଖାଗଲା। ସେଠୁ ମୋତେ ଭାଇ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦେଖିଛୁ ଭାଇ ସେ ଜାଗା, ମାନେ ଭାଇ ଏତେ ଡର ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇକି ପଚାର, ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜାଗା ପୁରାପୁରି ବହୁତ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲୁ, ଭାଇ ଆମ କୁହନି ଭାଇ, ପୁରା ଆମର ହୋସ୍ ବି ଉଡ଼ିଗଲା ଠାରୁ। ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଖତରନାକ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏମିତି ଜାଗାକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲୁ, ଆଉ କେବେ ବି ଯିବିନି ସେ ଜାଗାକୁ। ନମସ୍କାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଭିଡ଼ିଓ। କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି। ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ହିଁ କରିନଥିଲି, ମୋର ଆଉ ମନେ ନଥିଲା, ମୁଁ ଡରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ମୋ ମେହନତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଇଛି, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି କି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଯିବୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଆମେ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେ ବରଗଛ ଆମେ ଆଉଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ। ତ କାଲି ଆମେ ଡରରେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ।